يقول منافق كالسورة سورة بين التقوى سورة وده أتو مدولة دو بك مدو فنكون ما فهم سأكيد بين تفهم يجو ففدو فوكو وكوير الدرجة بوين في كفا عليه سورة التقوى دولة سورة التقوى دجو هني كفوكو فضل وربو كوينة ونو تكلي منافق كالسورة دي الكافرون تلي سورة الكافرون سورة تقدلي وهذا ما كوي ونكا فتقدر مننا كو تقدر مننا ولوك أبويا بس كوالين كاب سماجا ولد له سورة تقدلي كلنتي وسك سماجا هي منافق كسورة سورة المنافقون المنافقون قرآن كوريالي كتاوما آية شامنا قرآن كوريالي كتاوما آية شامنا nga ka sura yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ka tɔgɔ daw la o ye nin ye foyi t'a kɔnɔ ni munafiki ka kuma tɛ sura in kuranɛ sura 63 a jiginna alakira ka madina sallallahu alaihi wasallam sura o sura yɛrɛ ko munafikiw ka kibaruya b'a kɔnɔ ka caya a bɛɛ jiginna madina o kɔni o ye dɔnnibaw ka jateminɛ ye ka d'a kan nafiya dɔnna kosɛbɛ ni k'a cari madina de n'o maga kira ye furanjɛ min kɛ maga o nafiya tun ka gɛlɛn maa o maa tugura kira nɔ maga a ye furanjɛ min kɛ o y'a sɔrɔ waati ka gɛlɛn ko in ka gɛlɛn n'i nana nkalon da i yɛrɛ la k'i b'a la ka sɔrɔ i t'a la i ka na i yɛrɛ se kungo ma fu o y'a to sura minnu jiginna maga n'a munafiku ka kibaruya man ca o suraw kɔnɔ n'i ye sura o sura ye k'a tigi bɛ k'a kala hali n'i ma daminɛ ye hali n'i ma bahasu k'a kan nka ni munafiku ka kibaru de ka ca a kɔnɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a jiginna madina nin sura in jiginna alakira ka madina sallallahu alaihi wasallam kuranɛ sura 63 don ayat 11 de b'a ayat 11 a sura in bɛɛ a kuma bɛɛ bɛ munafikiw de ka masala kan kan rabbi ala k'an kisi nafigiya ma suratul munafiqun munafiqu ka sura min n'a bɛ kuma ala munafiqin munafiqu ka nafigiya yɛrɛ kɔrɔ ye النفاق كلمة النفاق أقرأ يدي اصطلاحا إسلامية سراكون في وإمامي بإسلامية لمن يبني كافر يدي باكون الله أسأل دون بوا كتلا ورفلاي نافيا فتيني بي أبلبلي بي نافيا بلبلي جمي المدسكونا نافيا من سورة كما يرفع بابو مغودكا wala kuma bɛɛ bolo de kan o ye maa minnu bɛ limaniya bange ni silamɛya kɛnɛma baaraw ye nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o dusukun ma da ala la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o dusukun ma da alakira ka cidenya na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o de ye nafigiya belebele ye nafigiya belebele min ni a mɔgɔw jigiyɔrɔ cɛ ka jugu ka sara cɛ ka jugu lahara ka tɛmɛ kafiri kunkelenw ta kan wa u tɔɔrɔ ka bon silamɛya ma ka tɛmɛ kafiri kunkelenw ta kan ka d'a kan kafiri kunkelenw i b'olu dɔn i bɛ se ka i yɛrɛ tanga ka bɔ olu ma ala ka dɛmɛ kɔfɛ ni maa y'i jugu dɔn i b'i cogo dɔn a la nka munafigiw olu bɛ se ka don silamɛw fɛ wo bɛɛ kɔnɔ hali silamɛw b'a la k'u ka gindo la k'u labɛn tuma min na hali n'u b'u ka jihadu kuma fɔ o b'a sɔrɔ munafiku in sigilen do yen k'ale yɛrɛ ye silamɛ ye a bɛ se ka bɔ ka taa silamɛw ka gidow lakali mɛ i jugufin o tɛ se k'o sɔrɔ o b'o sɔrɔ i la kɛlɛ o de y'a to munafiku ka ko ka gɛlɛn
wa qur'ana re kono ulu den no fe kuma ka ca e mu'mini magma ko kuma manca kafiri kungele fana o no fe kuma manca o kuma chama bin na yoro jmen munafiqu wali suratul baqara dam ne ka kala kada aya nan wal madur ودم لنا ولوك بغاكم مؤمنوك سيكرا كافروا ما آية فلا نا منافقو تدم لني يبي فيه بانك آية لما سأل بتاجد بانك آية لما كيف منافقو كما منافقو كتشان منافقو بارو كتشان فنين سورة ينتقد دابالا نغا فهم ينانا دو سورة تفسير لا توبي بنيني كافروا في تقومنا ma psika tubi kabo kafiriala ipsika tubi kabo flanga fuela ipsika tubi kabo nafiya fanana alaka qur'ana kuna alai tubi yinufe ma psika tubi kabo nafiya ma do wore tubira qaddamna ala kirat ila kana salafu katila sallallahu alaihi wasallam ma do fumbe munafiqu no fe munafiqu ka kera sobiye ku faru ka hakillala wera kungeru doy la ayo bijigi wera be ka kaba ku ya alkira ka kula sallallahu alaihi wasallam atuna na tubi ka ke mu'minin mo bana isigile munafiqa jugo munum bina fo sharhu sive ni o sabati be ila ani siki ko lamate da ki jigi tike yera la absika furake ala mago be tubila kabo ambe yoro munafiqu psiga tubi komi kafiri be tubi ko wa kuma nunu yere nyefo kundi we ambe tabiyani munu nani ayre nana danganiya suraka fo ja qur'ane kuma nani mbeka ja hakilla mun benena ala budon ala yu fo anywana kumbe ma dowla ka koro olu tabaru boto flegi abu fo de kama wala sai kiyere waju ka sigi ko ngana ko inge ko masala gwanda te nafiya jugo be islam chama nabi ala kan kisha mamina munafiqu ka kibaro ko fu alkira sallallahu alaihi wasallam alkira dila sahaba ajenyo munum be ayret dila bal amma surna mo jonjon were ku be sra kanu yakhafuna ala anfusihim من النفاق ولوك بسرعوا يركنك وكنا نافيا جون وكنا يقولا وكنا ينافقوا كلا بسرعوا بجرو نان أم بين كمان نقول لمتين درون كأكي كم نسوا جوكو كأكي كم مانا بوكو كسروته يبينا على كلا صلى الله عليه وسلم أجوب بمن فو نافيا يرجوك بمن على كلا فو صلى الله عليه وآله وسلم حديث هذا ako dugun nani be kuno dafaran mawo mala atla di sai ga kenede arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisan ومن كانت فيه خصلة منها كوجود هنا كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها كو ناني بي نايرا ما الناني الدفايلة كان منافقا خالصا كي كرا منافق خالص ليري يرو خالصو كون نغاي فبلا فو نافيا خالصو بي يف مانتو ما يفن ما دي لا دوغي na ni ngoni sanu yere a fora sanu de bade ina na fara ko karsa ko ni na sigi yire an sai la gare na ko karsa ko ni kafiri yire ni takidu ya fara fen mama de ka kuma fo ka sonjila kuma sonjila la mun na bu kuma sangorota a fara fen ma de bade de khalisu kayle gere femina manyani
ni nono kene khalisu yere ngani posoni yere foi manyana o kuma nyuma o mana ko na san dugo nani be a dugo nani amana dafa mawo mala la ilaha illallah alaka boda de kan ko alaka boda kan parce que yana nga shinga ambo munafiku kati uyeninge atato anga utama shia don ni utama shia don ka bi sura damnena o ina don ko sura imena kuma mamununga ko ebula ina ika furata ibulu karonke qur'ani afora de ko shifa lima fi sudur ko furade do duskun furadu wa qur'ani ka bana furaketa folo yere de o duskuna bana nindi siga alala bana munafiya bana yere jira bana yere bunya bana hasidiya bana una nywana ni bi sigi kana qur'ani ayaw de made ku tatbe ku ka baraken wide o de be duskun saniya dondoni ka boni wali jugun nuna ta adama da tabiyala a wani nunka tilika do adama da diskuna wana duna diskuna be diskun de tien abu ko mini sangara duna wusula abu ko mini tumu duna jegala machi ko ngani kona ma la Allah o mi ma anzran yi nafiya jugo nunu naje kira de ba an galan qur'ana na de kira de ba ku yin fo an sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala alkira ka ji sai min fo an go laje folo kasroka sura in fasal alkira ko to godi an go aku fennani be no dafarila ne ma kuma yin fo de kira de kuma yin fo an be an yere de ba an yere laje sa kuma yin gono روى البخاري ومسلم في صحيحهما تغربا فلا يرديك ما ينلك الشيخان ما دولا نلوكا كما لك للي أبفام الدنبو فيكم متفق عليه ما دولا أبفاك رواه الشيخان كو حديثة تغربا فلا كما ما دولا أبفوك كما في الصحيحين ko gafe kena mafla ufla taka kena hadisa kitabu togi no mabbe hasidi mi mayere fa fu bukhari to ko bisiga bo ala kula ver fu ka jien wuli bukhari to ko ti bot la mela aka dana ma tika tanga taka bwaka mama ni ki bukhari ko ngele ede be tanga bu yere kay tika tanga bo ale kaw babu galu ngela ngilis la baya kono bukhari to bi yola o ko bukhari ya mafle muslim ya mafle ufla be kuma lakay muttafaqun alayhi don ba do kitabu do sebe ko al-lublu wal marjan ko lulu ni marjanu kadamunga bukhari ni muslim bena hadisa munga alewlu gere de faranyonga asroka aka kitabu to da ko al-lu'lu wal marjan ama fongo qur'ane do koy ay hadisa de tiya be nyonda ka sanga hadisa sige chugu ani a sige baka danaya onu mafla de ye karamo to dan ula mai rabbe de flani amo dawla de tariku de asebe kana an bukhari nyoya wa enye be junna ka alagu shibe mimu mata nuka koro yo mama ni islam nyuma kuma mina dro ali riwaya ubay alka sallallahu alaihi wasallam baka ma do ubay
قدمنا على كرير ذات الله صلى الله عليه وسلم كان سي بل نعرف درون ما شد كسلام يما في فسلام يما ذات القرآن يقول إنما المؤمنون إخوة ni ka silamaya kan kuma o kuma ni be tiɲɛ nɔfɛ ni mɔgɔ minnu bɛ koja ye o waati nka ni commencera ka sira bila ka na wari ɲini ni taabolo ko ni fɛn ninnu daminɛ ninnu ka kitabu kɔnɔ kumaw ti arrange bilen parce que e ta in dalilu t'olu ta in kɔnɔ an bɛ ŋanamu minnu na yan o bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ Muslim kɔnɔ i bɛ maa maa la a bɛ Bukhari nɛni n'a ta kun yera Bukhari kɔnɔ an bɛ ko minnu na bi wari ɲini sirani minnu b'an bolo ni e ka o dalilu tun bɛ Bukhari kɔnɔ e filɛ i bɛ min fɔ Bukhari ma bi kunda a t'a kɔnɔ dɛ parce que Bukhari ma kuma lankolonw sɛbɛn a ye kuma sɛbɛnw de ma filɛ ka bɔ Alakira ma o kɔrɔ ye di kuma minnu sabatira sɛbɛ la ko Alakira y'u fɔ tɛ kuma lankolon tɛ kira ka kuma na o minnu sabatira n'u nana sɛbɛ siraw fɛ u nana tiɲɛ siraw fɛ Bukhari y'olu de fara ɲɔgɔn kan an bɛ n'i y'a Bukhari ale yɛrɛ ko tɛ koyi a ye kumakan minnu sɛbɛn de ko don ale yɛrɛ ta daraja ala min a y'a sɛgɛsɛgɛ cogo min na a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ don a da fɛ bon i b'an caman ye bi an b'a nɛni ala kana an y'an nɛnibaw la kuma fɔ cogo don b'a sɔrɔ e yɛrɛ ka hadisa kelen k'o mutaba'atul hadith o ye ka hadisa yɛrɛ dɔnni sira fɛ ka wuli k'a sɛgɛsɛgɛ a sanadu hadisa sanadu ye maa minnu y'a lakali kari y'a minɛ kari la ka o mɔgɔw ta k'olu ka ɲɛnamaya ɲɛɲini kelen kelen ka tila ka hadisa yɛrɛ matinu ta matinu de ye kumakan minnu bɛ hadisa kɔnɔ k'olu suma ni sariya ka sumani kɛ minɛnw ye k'u ni kuranɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ k'u ni Alakira ka kumakan sahalen wɛrɛw fana suma ɲɔgɔn ma hadisa bɛ sɛgɛsɛgɛ n'o siraw de ye ni Ala kumabaw bon o dɔnni bɛ anw fɛ wa a dɔnni t'i la o a dɔnni t'i la a dɔnni t'i karamɔgɔ la sahaba yɛrɛ min ye hadisa lakale e tɛ se o tɔgɔ fɔ cogo ɲuman na o ne kan mɛn ko hadisa sahara masa an ta de y'o ye koyi sahaba yɛrɛ min ye hadisa lakale o tɔgɔ yɛrɛ fɔcogo ɲuman n'i ma ɲa ma k'a sakulu ka d'a ma k'a fɔcogo fɔ a ye a tɛ se a fɔcogo la nka o de bɛ n'i sigi k'a fɔ hadisa ma ko tiɲɛ tɛ kira bɛ nin fɔ cogo di e bɛna kira kalaya ka fɛn fɔtaw la sallallahu alaihi wa sallam o bara Bukhari ni Muslim nana n'a ye ko Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam Abdullah bin Amr ko de kuma in lakale radiyallahu anhu ala ka ja'ama أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كافو كن نبي ما كو كشن نما بأكا أربع من كن فيه قف ناني جوغ ناني بي من كنا جوغ نكدو من كنا فيه نو جوغ ناني كرم ما منها jugu nani de dafa be dafara ila nani be bila kana munafiqan khalisa fi kera munafiqu jele koy siga foyi ti ka islamin nafiki ala an be kan lamede ko khaslan nani be jugu nani be fen nani ko o nani mana dafa ila ki kera islamin nafiki jele rere siga foyi ti ka munafiqu ala i kɛra maa gansan ye o i kɛra faama ye o i kɛra karamɔgɔ ye o i mana kɛ maa fasɔn ye i y'o mɔgɔ ye nka i ye nafigi fana ye dɛ n'i y'a ye faama silamɛlama na faama silamɛ nafigi don n'i y'a ye faantan silamɛlama na faantan silamɛ nafigi don n'i y'a ye karamɔgɔ la karamɔgɔ silamɛ nafigi don
wa kan ya to bela ka teme karamo ka angi baro ede ومن كانت فيه خصلة منهن awa koni akelende yerila kele bila كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها awa ko munafiqu ya jogo do yerila de fikabla anti shinga fima kiye munafiqu ya zanga munafiqu jogo do bila kuna do koni yerila munafiqu ya jogo do yerila de fika dabla di la ilaha illa allah la kabada kan ala kan be kishi kan be koloshi hakili jigi kan koy wallahi namatu ga nyo hakili jigi wa boka dillaki bulu fladda ko kule kwale ni kera nafiye kwale kera mu bisra nas kana ke nafiye awum de hakilat gembe ni yara kira ka kuma lame sallallahu alaihi wa sallam kawun ga waqi'u bila mafle ko galara de jogo nuye ñoom ida tumina khan ko a jogo folo folo o jafay ko ni danaya darat gi ka te danaya mina fa abada ida tumin khan ni danaya daraka bi jafak ko islamen nasigi ya jogo folo folo ya alkire nani min fuka folo folo sallallahu alaihi wa sallam ko ye jafai inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ikanu ala ba ya'muru kadana usigutuba ni dakirala kila foni ni shirainde ko ni dakirala nada ma de dana yaddaika kana jabade ma yadana yaddaika akan nafulula ma yadana yaddaika addim sulaka furima ma yadana yaddaika aka baradalaka kalfaila ma yadana yaddaika ka gindo fiye ni bede to ko dana ya jere dana yadeu nga muamalat num bede dana ya bimma bla fon fena akoro de kiyo o ko de dana ya kalfala ede darale la ka blaw kokuna o kuma kango ko de ke ni konnanje ni laydu dafani ladriye komi abayre halala ko ke tumina hal ni mai ci sanna ay dana ya de daika e kango o fe de san komi ni bina sa ire ba san tumina ite minza ire ni o sai ya jaba ale dana yadda ya dika ayi dana yadda ya dika kikata mishisa kata sakasa kata ka rajosa kata ka ninfen zan roida ka wardima ede bale no na sai dana yadda dika ya do meche kala utaka jugo be ni dana yadda dika ay redda ko juguila ay fe war bedda ka bedde yerma ye fe fo abebe benim ay ni woni ni yeni ndi o ba bebo amin ni nzan ni ne raka baraka sere ni adda ko juguila ya bejate ka bedima an adama de kira ka ko yibide ibi adama de flebi fi ka ko ya modolo do wala avanci minute be ben baraka avanci minute wali ka bara wari ref pam minute we do fo abebe teme a do la bara yere tikere abo war dun ko ba kata marché wara mina fa wara fe ka yele may nin ya wela hala ti telephone ta wa kafiru ta ke da islamu diba anda dana ya cien yana wanda baga yala ka islamu ya to cien an wayan islamai an wanda bai islamai ya toci folo islamai jugo kuma mo wile ka do islamai la
ita yabu jamana caman fo ko silamɛya donna ye jago sira fɛ a dɔ jagokɛla ta ka jugu a bɛɛ o jagokɛlaw ka comportement jagokɛla silamɛ minnu dɔw nana kafiri jamanaw la u ka danaya sira n'u ka comportement laadiriya sira fɛ o ye u ka diinɛ kanu don o sigida mɔgɔw la fɔlɔ jamana caman dayɛlɛla ten de ka sɔrɔ jihadu tɛ mɔgɔw yɛrɛ de y'a ye ninnu ka laadiriya an'u ka tilennenya ninnu bɛ taabolo min na n'o b'u bila nin na maa kan ka don o la nka bi anw de bɛ diinɛ wɛrɛ mɔgɔw danbɛ ni laadiriya ye ko munafiku jogo fɔlɔfɔlɔ ni da kɛra a la xaana a bɛ janfa kɛ janfa naafigiya jogow dɔ de don silamɛ naafigiya jogow dɔ de don a bɛ maa o maa la naafigiya jogo b'a la n bɛ don a don a filɛ a donna ko bɛɛ la hali a donna diinɛ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bɛn kan ko an b'a kɛ cogo min na a tɛ kɛ ten abada wa n'a y'a kale k'a siyɛn ɲɔgɔn ye bi a da bɛɛ y'a ko ma ɲɛnabɔ a da bɛɛ y'a wari nabaliya ye alors coxeur bɛ min kalama o la anw t'o kalama o bɛɛ mɔgɔw bɛ yan o coxeur bɛ yan olu kɔni ka ɲɔgɔn gosi o barika ka bon dɛ i kunna jalen wari ka sara i ɲɛna dɛ n'a ma sara i ɲɛna kɔni a b'a si tɔ kɛ ka ɲɔgɔn ɲini fo n'a kɛra marché wɛrɛ ye sa hali nafolotigiw b'a kɛ nafolotigiw yɛrɛ miliyari bɛ minnu bolo fɛn feerelaw dɔw bɛ danaya da mɔgɔw kan k'u bila ka taa nin kɛ tan n'a sanna ka layidu ta i ye k'a kolo gɛlɛya k'i bila nafoloko baara la a bɛn'a ka cogo min na a kɛra ten fana a ɲɛna nka n'e bɛnna min kan sisan o tɛ sɔrɔ abada n'a guwanna fo n'a ye kunkurunin min d'i ma sa e yɛrɛ tɔ bɛ kɛ n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ a bolo sa i b'o minɛ danaya de dun y'a se ɲɔgɔn ma a danaya de da i kan o de y'a to e y'a bila ci la a taara ci kɛ ale ye danaya da i kan ka hakili d'a kan k'i ko n'a ɲɛnabɔra k'i bɛ nin d'a ma a y'a ka bɔda de kan ye ko ni da kɛra a la a bɛ jan o y'a fɔlɔ ye ne b'a fɛ an bɛɛ ka nin cogo ninnu durusi n'a bana b'an fɛn an bɛɛ dama ka kan la koyi an ka n'a ɲini ɲɔgɔn na dɛ an k'a ɲini an yɛrɛ la bɛɛ ka t'i ta furakɛ ko n'a y'i baro wa idha haddatha kadhab a tɛ tiɲɛ fɔ munafiku tɛ tiɲɛ fɔ aw ni ala cɛ dɔw yɛrɛ sigilen ma fila y'a yɛrɛ la sisan ayi i ma jira maa la sa an bɛ ɲɔgɔn de su ka kɛ tubi kan i yɛrɛ kun ɲɛna i tɛ filanan kɔnɔ fɔlɔ kɔni i siranna i hakili la k'i tɛ filanan na i y'a sɔrɔ jaa fɔlɔ in yɛrɛ tɛ ɲɛ filanan in kɔ jogo ninnu bɛ ɲɔgɔn su de koyi janfa bɛ ɲɛ kalo tɔgɔ ye di kalo quoi n'i ye janfa kɛ i bɛna ɲɛfɔ n'i ye maa janfa yanni n'a ka ɲɔgɔn ye i bɛ nkalon dɔ dilan n'i ye janfa kɔni kɛ dɔrɔn nkalontigɛ wajibiya n ko ne bɔra taama min na kɔsa in na o ye namara dɔ baro bɔ ne ye kabi ala kan da maa mɛn n'o tɛ ko don o don tulo bɛ taa kalanso ko dɔw don b'o la sisan ne t'a fɔ wajibi la k'i kala a namara la dɛ nka a bɛ yen kaban n'i b'a kɛ i ka tubi ka segin kɔ a janfa barika ka bon dɛ a nkalon barika ka bon o dɔw bɛ yen u bilalen waliminɛn kunna n'a ta b'a ka minɛnw ta ka na ka u kalifa e ma i k'u feere f'a bɛ dɔgɔkun bɛɛ kɛ ka feere kɛ ni dɔgɔkun dafara tuma min na a ye fɛn minnu feere a bɛ t'olu bɛɛ ɲɔgɔnna san angoro la ka n'o bila a nɔ na ka sɔrɔ k'a fɔ ko feere ma kɛ sugu ma ja ale yɛrɛ bɛ tɔnɔw ta
ka cɛ ka bitigi feere i yɛrɛ ye kana fila de bɛ taa ɲɛ e y'a can sa k'i dana ye da i ka k'e bila e ka feere k'a nɔ na e ye feere kɛ nka i taara o fɛnw san kana bila a nɔ na ko feere ma kɛ nkalon ni janfa i y'a fila fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'i sigi an na gese sɔngɔw b'o la an na pɛngi sɔngɔw b'o la an na alimami lajalanw b'o la i b'i yɛrɛ mɛlɛ sa inna allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba ala ka sanu ala tɛ foyi fɛ fo fɛn sanu ma karamɔgɔkɛ dɛ kana fɛn kɛ ala ye a ka fisa i ka namara kɛ ka n'a di ala ma a y'a janto o la dɛ kana foyi di ala ma se t'i ye ka fɛn di ala ma o to ten k'i ka azikaru kɛ k'i ka alabato kɛ a ka fisa ka tɛmɛ i ka mɔɔw ka hakɛ dara k'i kana k'i bɛ dɔ di ala ma o la ala t'a fɛ ɔ a filanan yɔrɔ ni dɔn ye kɔrɔ ni dɔgɔ ye jafa ni nkalon ko n'a y'i baro wallahi a yɛrɛ surunyana silamɛ si kana da si ka kuma na bilen fɔlɔ nkalon tun bɛ tigɛ khawfan aw tama'an nka sisan nkalon bɛ tigɛ foyi ka sɔrɔ kun foyi t'a la si adamaden yɛrɛ nkalon donna mɔgɔw joli la i bɛ nkalon tigɛ hali i tɛ nafa sɔrɔ a nkalon la wa a tigɛbaliya tɛ tɔɔrɔ si ma fana i ka nafa tɛ nkalon in tigɛli la i ka tɔɔrɔ t'a tigɛbaliya la a bɛ ko maa minnu b'u da so kɔnɔ k'a fɔ ko n bɔra a bɛ ko maa minnu b'a fɔ n'a ka yɔrɔ man jan kaba k'a sɔrɔ u ma yɛlɛ moto yɛrɛ kan fɔlɔ a bɛ ko maa minnu b'a fɔ ne tɛ so n filɛ fo ba kɔfɛ nafa jumɛn bɛ i ka nin nkalon in na k'i yɛrɛ kala nkalon la dɔrɔn hali denmisɛnninw bɛ denmisɛnninw yɛrɛ jɔlen bɛ yɛlɛ wa a bɛ nkalon tigɛ dɛ u b'o de miiri o se k'a f'i ye dama de cɛkɔrɔba jɔlen di ka du da la e ka bɛ k'e bɛ fo ba kɔfɛ to o kɔrɔ ye tellement nkalon fiɲɛyara anw bolo an b'a tigɛ hali fu la ten wallahi kodɔnnaw maa minnu m'o kalan jogo ɲumanya la dɔnnibaa minnu bɛ adamaden kalan jogo ɲumanya la o ko hali kana denmisɛnnin nege ni nkalon ye kana denmisɛnnin ladamu ni nkalon ye kana nege ni nkalon ye n'i m'i da de wara n'i bɛna dɛ n'i m'i da de jakumani bɛna dɛ jakumani taara n'a ye kɔnɔni kan'a fɔ tiɲɛ tɛ o n'a bɛ commencer ka pere-pere a bɛna faamu i b'ala k'a kalan nkalon de la n'i bɛ bɔ ni den ko na nɛgɛsoni sama ma e ka nasɔngɔ t'i bolo a fɔ an ka nɛgɛ n fa tɔ ma an ka nɛgɛsoni ko to waati wɛrɛ la ka kana fɔ n bɛna n'a ye n'ala sɔnna a ma dugawu kɛ n bɛna n'a ye e ni ala cɛ e ka nasɔngɔ yɛrɛ e ni muso bɛ ka kuma dɔ dilan ka fɔ ɲɔgɔn ye i bɔtɔ denmisɛnnin tɛ ko ɲɛdɔn n'o ko k'e ni nɛgɛso ka na i tɛ tiɲɛ fɔ a ye n bɛna n'a ye i bɛ na u b'a sigi a b'a kunkolo kɔnɔ i bɛ na su fɛ dɔrɔn a fɔ ko bɔn ne ka nɛgɛsoni bɛ mini e yɛrɛ sigilen bɛ maloya ten hali kodɔnna dɔnnibaabaw ma sɔn nin ma min ye tulonkɛ sira y'anw fɛ ten dɔrɔn hali a bɛ fɔli min kɛ ko nkalon daga bɛ i ni muso ka baro la dan b'a la dɛ a kɛ ɲɔgɔn ɲɛnajɛ kalow ye dɛ kan'a kɛ kalon sɛbɛlamaw ye dɛ ɲɛ tɛ a laban b'i ka furu sa dɛ dɔ de la k'a fɔ n ko k'ale cɛ yɛrɛ de tɛ tiɲɛ fɔ k'a ka kuma parce que muso yɛrɛ commencera ka siga n'a ko ka muso nisɔndiya ni nkalon fiɲɛmaniw ye ten nkalon fiɲɛmani kɔrɔ ye di kaba ala k'e da e ma maa bɔ ka bin ni e baro diyar'e la ne ko ne taa karisa ɲininka o ye tiɲɛ wa nka sariya kɔni tɛ baasi kɛ o dɔw la nka i mana na nkalon dilan ka f'i muso ye k'i ye terrain dɔ san ka papier fo dɔ juru o la k'i ye terrain dɔ san n'o nana o daga don k'a bɛ t'o lajɛ don min na a tɛna kɛlɛ ili tɛna taa wali yɔrɔ dɔ jira a la ko ninnu n'o danbe ko ninnu bɛɛ la ala ka bɔda de kan ye dɛ bon ko n'a y'i baro k'a bɛ nkalon tigɛ
o nafiya jugo ngoni anga moru yo sara folo ce bi jango ba ko moru Allahu akbar bama ko karamo kan galon dige bilama illa man rahimallah karamo ke ni te galon dige ne ni tede ngani be galo tige ni matubi ka bonna nafiki jugo de fila ni de wallahi karamo bisigi bi ka kuma fo laka fo dinena wallahi ate dine gafe sahalin puy ata ko no gere nda fo sahali ate kitabu yere ko bisigi dono ka kenen nyaga dono riwaya bon bolo ya ngalo da matedli de wadu tede itabi bi mi yere ko ala ni ngalo diplôme folo ya donc ko yabbi avec wajuli kala façon do dubu eka akmo tema eka akmo la jabani be do da alala be do da kirala wire biski ka kuma do blatte dron jama kon nga hota dron moko pli dron o kira de yo fa sallallahu alaihi wasallam ma wasara ngalu digela iki ga meta yere bella kali kuma ma baka kuma meta bella kali kira e kangar de danyo qila wa qala o to yete bi ken ngalu digela e jango mam mati wulu mabli kitabu ko kuma kon dewo ni zara ni masahire yana ngata bala bukhari ni muslim ko kuma yere law wajli yere bi ke ya jamana kono ya kuma dowla ka ba est-ce hadisa kilin yere bi ta kitabu kono ka fala ubesiki ka kabo ko kuma fo do bi dambe kata alama do bi dambe kata kirama ashi kitabu ti fo wa tama yere arab kan ti fo parce que ni arab kan fo raba sub sika kalo qissa do be ni ahala ayoro do fo arab kana doni fo arab kana visra do dio nyeni ni chuko ka chabi ala yi no yake ko nyeni kadi ibisika a nyeni sra do fe ne biski dono ka Allah da ka kana don ka fo ka jannama ndama ere sigile emi doni ngala ba qissa do lene ere bekka ba ko ya ko doni kono ka dum gaybi wuli ka nyeni ka dese hali sirati yera ma tsika boro jilla mudo parce que ngaloti la reju wakalika chien kaloka otamolo foye illa man rahimallah ay ko mi min fay ma ibi sigi kan ngalo lame ki kilo majwafe ka ko sangorota la hara ibi wole ka faratu ka de karamo doni do ko dowla sa akramo façon be mawbe nu ya fo ni ma wuli nu ube halaki do me be halaki do fede bu kuma jugu baw fo ku dambe kata alama bu kuma jugu baw fo ku dambe kata kirama sallallahu alaihi wasallam bu kuma fo kuma munu ye jomaye kuma munu ye kuma jugu ye kalimatu kufr kafriya kuma wudi ngaw biski ka bella me kuma do be ni fate ila ni ma o boada kwale be wajul la doro wuli kata yoro ma jaayina be o manski ga bela me na am suro ka tlaka ro ke telefoni kono ko distribuer ko chichi ha ma karza ende fo a fo e ma iski ga la me ena be kaka teni ma na ti bunya na iski le laga to fle imakala o echen ina biski ka be wajul la nana wajuli dabla ko abina tlonge ki hakilla kabini file lagalaga toy wuli kata no chien kele ni fla keratiza am godowla wallahi mana kan fo dobu bala parce que nina nu a video façon ni nu ya dira ne tale laje de ne mo godde laje na ya fo na mo mo ko réaction laje ni am go sigile tigere foko play karamo ko ndoy mo godnu de ka tigeru la diwo ma qur'ane o defo ko farauna donaka mo hakilla ay kuma munu tse ku convaincre asera ko luke ku convaincre est-ce que mali yere la ko bo dambe kata mo maya
abu fo sigile ina abu tlaka asiki ka lame ka son mali bi problème min kono bi ani anga yankara mo bu yere ke femi anu be femunu fo yere la est ce que o fla bi ta ñon fe ayre manga maloya ka di man num fo ni min sigira télé ni min sigira radio la karsa ay fiido yele ay shukunu jipoira jgoro ko jipoira do jgoro ka soro ma reka karamo e fouraji c'est fo chien place aba ma ji soro fouraji e go ji poira o sigile jgoro parce que wakla kan de nyon kala ma jamana nga ka machine wele ka fouraji c'est ji ma soro nin fen numbe ke mo gonyina ma fe do be ka fo no kera je be wa kalama hal yi jugu tiga galul giya karamatu mun baraka fo bi kwa kera kar sai waljuye nin gerata shu kununa adama de jabora kugula ma nyana ma an kira nyana ma nyoye nin gera ske ni ko fitinu ya ko mununa abedda aw ka milini na te ko ma te wa kalama no ko sebe mami o jamana mi ngono jamana ka nga sengeta na nga ji nunu na nga dugo nunu banyi same mali sorata wa kutike masan shi siga rebel kutike ne wallahi ismu bembolo atte ku hali dugula atte ku hali jamanana nimi cugo don bit tumudu nyana mana be fawli la sasa ate koronfe mo nun to yini ko duma be ere ado rebe strambe ngulu nye lu ku ka kwa do du fle itika fuika nego ke psikula la hawla wala quwwata illa billah anga ngalu dige ndabla islam e deme parce que ameni mbeke ko mambe benga karamo korota benga maba korota maoma ye ngalu tige kiyere korota wal man ngalu tige rayena ki korota ngalu tige rayame ki sangorota na idu adon ngalu do yimakuma yere ngalu tige law doyde anu ni ngalu ndaw na bi wala saka sangorota tanki yi ngalu inde ke ka lere sangorota abutu yi bu pasi ngalu bete mai o kai parce que abali ka faveur la nyaay ko ngalu do doro e ma wara tay raka boda kai namara ba duniya ta duje ne ngalo halna bi daraja korota udu abini daraja bi bada obina ke ala kira kan dina ma doni ngalo ne de kira yere donani cin fodi wani jugo nani na ko jugo yere min ko ka go ala kira don bo ko sike la kateme jugo beka wal manga ko jugo chama nga ko ngeni jugo inde ngalo ko kira kunde ngalo fo abada hali tulunge kumana kira kan arjaw sallallahu alaihi wasallam ko mu'mini ka ayro majaya ngalola hali tulunga kumana saja ibina tulunga kuma minge ikal lajia be ke tawriya tugo mina abu mo yele nga ciedu fana ala kira kumba tadi labe ka keti sabatira ko ala kira kumbe mizahu ka bi saja ke ko nga ate foi fo cien don bo misali do fala na bi kuma yele ko kuma ba a sumani shari'a ka binai faka ke ciyedi mo bi yele na ciyedo abina on zigira barudara ne ma yele ko ba kan munu yere kan mece don denda dole ga hali barudara ne min wawo mo yele bisina kaba ko kuma daga bana kuma do foti alaka boda kai wa idha ahada ghadar
awa kuna yi laiduta aba boroto ti laidu dafa laiduta baliya di kafsa alna umajati ya do ngani ya ta yiji ga dafa kuna yi laiduta aba boroto wata sabai aywa ananna wa idha khasama nayi keleke fajar abice nike aga keleti dan sudala islam men yuma tiketi mu'minin yuma tiketi kelen da dabla beba deli ka dese atabla nafiya jugodo de amgo beide ado be nunu teri kelela nunu muso kelela nunu siginyo kelela alni amalu yare mi ma kwata bana ma bande alika kele di tibla di cheni ke kele faka kuje chendila ape sulu fe ko munafiku ya jugodo de mu'mini ka kele zaro jangu mu'mini ma ka kele zaro jang la kan jidi di maniara anda an wasa do tamashiyan nuna o pana nyalay do wara jirana sa ana donc suray balaka kuma onde fi ni ala amin da mai kiyar saniya yani surar damne ni ce yana an ga shi ngange kati aya tamashiyan fofolo abla mango etika ngalo dige bla suina be sesa kallai dutta fuka tanzan dingalo bondabli fuka tanzan di laydu tamay ka borotobli be dibi la janfa mina ni kari ce na fuluko bara srafe adaye biya bana atikebli absika tubi ka bonin bela walhamdulillah wa wati bi bulude man taba Allahu alayhi ni tubi ala bi ka tubi mine kana to shaytane ka tubi da tugunya de awre kan jugunna ni laja acharimbe biwa acharimbe java ngalu laydu boroto kelaw tibba hali balmaya du kono sigi nyonya kelaw ni sinaya kelaw ni balmaya kelaw kembe ati bayre fiyo mu'mini bi delika dese be kuma fe etati ba abada muslim façon Mumbai yana mai ala ko tsiga yafa ko te yu ani ala che jurumu mi ga bo jurumu be ni tubira ngo ala bo yafa mam nu boli son ka flanga foya ke ka boli dla ka fere ala ma banlu ko tubi maw de kambe ke ni sigi yoga kele ha ni mi ngene na ha karcha chena ka ije fende mbulu danga chena biya fama ni ngele na ku do tayo ni mawma nana go ogen ni kuma na ka kuma yere bu wajuli ka ke ni akla ko amghara nana na kuma tay ba kame almami la ya nga dine nyam go di sega baybulu de nga o ya bani na nga tiri tugu info sa ma kuma ba